Hello, now I'm gonna explain what is Carnot map, so let's start. Boolean algebra and digital logic, Karnaugh maps, are a graphical tool used in a Boolean algebra and digital logic to simplify Boolean expressions. They provide a visual method for minimizing logic function, making it easier to reduce the number of terms and variables in a logic circuit. So, example, we have three variable inputs. So, sa ubos, natin given nga, not B, C plus A, not B, not C plus AB. So, simplify na to, aron makuha na to ang standard sum of product. Okay, mo man itong gusto makuha. So, na dapat, kabluta, unsaon ni siya pagbutang sa truth table. So, not B, C. So, tanang yan ay BC nga na ay 01. So, ato na siya butang onog output. So, kani siya. So, 1. Ano siya? BC. Then, nakaisa. So, 1. So, naka-output ana. And, A plus A, not B, not C. So, ano siya is 1, 0, 0. So, kana kada para tumubalan, akong dalira, na tumabalin sa atong Karnaugh maps. So, unsa din ang Karnaugh maps? So, first, ato siya butangan sa una og min term. So, M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. Horizontal sa atong utunan una sa Karnaugh maps. So first the ano is 0 because not A, not B, not C. Muna siya 0, 0, 0. Flash out na to. Then second is 1. Not A, not B, C. Muna siya 0, 0, 1. Diyan mga, so not A, B, C. So muna siya M2. 0, 1, 0. Then, sa third, not A, B, C. So, muna siyang 0, 0, 1, in 3. Flash up na to. Then, last ay 4. Sa 4, so, A, not B, not C. So, muna siya dire. 1, 0, 0. Then, M5, so, min term na to. Y, A, not B, C. 101. Then, jump na pugka. Then, pugka. So, A, B, not C. So, muna siya. 110. Then, last, 7, M7. A, B, C. So, 0 is 0. 1 is 1. 3, 2 is 0. And the rest is 1 na sila tanan. If na kay pattern dara, so ato na siyang i-bilugan kung magtapad. So kani 1 na siya, 1. So kung wag si tapad, sulo na siya 1. If na itapad, kaya ni 2 na siya. But kanina pag si tapad, so 4 na siya tanan. Pwede po na siya 8. Pwede po 16. So kani kay 8 combination mo na da, kung kana siya dire is 1 1 1 1. So ang f ana is equal to 1 na siya. Equal to 1. But kung 0 po na siya tanan dira, so f is equal to 0. That's all.